टॉप मॉडल टा नुआ किनिया बोले 10 लाख प्लस आछि पेट्रोल रे फास्ट ओनर गाड़ी रे आपण सब फीचर्स पाइबे माने एलॉय ले गला माने बैक कैमरा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम सब फीचर्स पूरा गाड़ी रे फुल्ली लोडेड फास्ट ओनर गाड़ी और फाइनल गोटे प्राइस रखि दबा भाई 3,90,000 आ बाकी जेमि वीडियो स्टार्टिंग रे कहितली टैंक फुल रो आराम सब माने ऑफर्स पाइबे आपण गोटे मते फाइनल प्राइस दियंदे 2018 लास्ट रो गाड़ी डीजल फास्ट ओनर 3,30,000 फास्ट ओनर रे अछि 14 गाड़ी पेट्रोल और गोटे भाई फाइनल प्राइस रखि दबा 2,80,000 17 रो अछि VX जोडा पूरा टॉप मॉडल फास्ट ओनर गाड़ी अछि और गोटे भाई फिक्स प्राइस रखि दबा 3,30,000 एसी म्यूजिक पावर सब माने गाड़ी रे किछि नै टंका रे काम करिवार नै सीट फिट कवर सब भाई अपडेट टायर टू सब माने पूरा लो बजट रे गाटा दबा 2.5 लाख टका रे ओडी रजिस्ट्रेशन फास्ट ओनर गाड़ी दे दबा 2012 रो अछि भाई एसी म्यूजिक सिस्टम सब गाड़ी रे आपण पाइबे ए फाइनल देबे 1,05,000 टका 1,05,000 रे जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर समस्त भल थे मु रंजीत जेना वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल उड़िया कार बाजार आपण मैंने देखिपे कि मु आसी पहुंची सिया कार चॉइस पार्क जोटा दशहरा पूजा बहुत सारा ऑफर तो आम चैनल आम इंट्रोड्यूस कर भाई को शेखर भाई जय जगन्नाथ भाई भल तो आज आम जो वीडियो आम आज देखिए आम जो स्टार्ट करबा केते मैक्सिमम बजट भाई स्टार्ट कर दवा 1,05,000 आज्ञा हाईएस्ट अछि हम पाकर भाई 11 लाख पर्यंत हाईएस्ट अछि हमर 11 लाख तो दशहरा पूजा तो एबे आसी गलानी पाका बाकी ऑफर किछ अछि कि नै ऑफर भाई कर दबा टैंकी फुल प्रति गाड़ी टैंकी फुल कर दबा इंश्योरेंस कर दबा ओनरशिप चेंज फ्री कर दबा आ बाकी आपन को इंजन ऑयल जहां भी सर्विस पूरा फ्री कर दबा तापरे भी पूजा पे कूपन दबा हाउ कोन ऑफर दरकार कूपन मींस माने बुझि पाइलेनी सेडा ओडे करबा और कूपन गोटे रखिबा पूजा भितरे कोन का कोन आसर गिफ्ट गोटे कर दबा भलो गिफ्ट जा सेडा सब आपन कहि वीडियो रे ठीक तोर मानकर कि इको ऊपर वीडियो आनिया सिया कार चॉइस रे अवेलेबल है जाईची इको भलिया व्हाइट कलर देखि परबे भाई एटा को ईयर एटा भाई 2020 रे अछि फास्ट ओनर रे गाड़ी अछि जोडा 7 सीटर रे अछि एटा भाई कंपनी फिटेड एलपीजी विथ पेट्रोल माने गैस विथ पेट्रोल कंपनी फिटेड सेम ना जे आफ्टर मार्केट गाड़ी इंस्टॉलेशन होईची बहुत बढ़िया गाड़ी कंडीशन अछि प्राइवेट नंबर रे भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन गाड़ी अछि ता बाकी गैस रे भी तो भाई आपनकर माइलेज 25 भले आसीबो भाई पेट्रोल रे 17-18 आसीबो आरो फिक्स प्राइस बे रकम रखिजो 4,25,000 किलोमीटर भाई एटा 49 गडिछि तो ये फास्ट ओनर फिक्स प्राइस तो 4,25,000 रे आपण पाई परिबे बहुत ही बढ़िया कंडीशन लो इको गाड़ी को जीवा वोल्क्सवैगन एटा को मॉडल आमी अछि आज्ञा एटा को ईयर भाई 2016 लास्ट रो अछि फास्ट ओनर गाड़ी अछि देखि परते एटा वोल्क्सवैगन रो हमर आमी अछि जोडा कि हाई लाइन अछि जोडा पूरा टॉप मॉडल टा नुआ किनिया बोले 10 लाख प्लस अछि पेट्रोल रे फास्ट ओनर गाड़ी रे आपण सब फीचर्स पाइबे माने एलॉय ले गला माने बैक कैमरा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम सब फीचर्स पूरा गाड़ी रे फुल्ली लोडेड फास्ट ओनर गाड़ी और फाइनल गोटे प्राइस रखि दबा भाई 3,90,000 3,90,000 फास्ट ओनर हां फास्ट ओनर गाड़ी चारटा जगह टायर भाई ब्रांड न्यू पेट्रोल रो अछि गाड़ी रे पूरा टॉप मॉडल हाई लाइन आ दशहरा पूजा पय आपण मन पय ऑफर रहबो जे कोनोसी गाड़ी आपण परचेज करछे टैंकी फुल ओनरशिप भाई आम साइड रो इंश्योरेंस आम साइड रो गाड़ी रो सर्विसिंग आम साइड रो गोटे वोल्क्सवैगन गाड़ी सर्विस करले जानि पय तो जाल 5,000 आसीओ कि 7,000 सेटा भी आम तरफ रो बाकी ता सहित भी आसर की आ कोन दरकार भाई मु गोटे कथा पचारथुली कि आपण वारंटी दोचंती कि नै वारंटी दिया होछ भाई केते वर्ष वारंटी 2 वर्ष रो वारंटी दो 2 वर्ष रो वारंटी आ आपनकर सर्विसिंग केतेरा दोचंती फ्री सर्विसिंग सर्विस तो हम करि के दबु ना अच्छा माने फास्ट सर्विस गुटे आपण हम करि के दबु सर्विस आपण फ्री दोचंती तो देन नेक्स्ट गाड़ी ऊपर जीवा नेक्स्ट गाड़ी ची रेनॉल्ट रो क्विड अछि भाई एटा को ईयर रो अछि एटा भाई 2021 रो अछि 21 रो अछि फास्ट ओनर गाड़ी अछि ऑन स्टेपिन सहित अछि आज्ञा आरएक्सटी मॉडल अछि गाड़ी बहुत कम रनिंग अछि और फाइनल प्राइस 21 रो कोड कर दवा 4,20,000 4,20,000 21 रो गाड़ी फास्ट ओनर फिक्स प्राइस पूरा फिक्स प्राइस जदी हमें भाई कोनोसी भाई फाइनेंस करियो एटा केते मिनिमम डीपी देले एटा को गाड़ी ए गाड़ी ऊपर ए गाड़ी ऊपर 1,00,000 टका दोनांदी 90,000 दोना 1,00,000 टका रे आपनकर एबो नेक्स्ट गाड़ी आसी वाला बहुत सारा आपनकर अपेक्षा रो
अंत घटिला जेमिति कि आपनकर एस्प्रेसो खोजुथिले ब्लू कलर रो सेटा हमर अवेलेबल हेछि सिया कार चॉइस टारे। तो शेखर भाई ईयर केते कोन रहइबो? एडा भाई 2020 लास्ट रो अछि, आज्ञा फास्ट ओनर अछि। मारुति एक्सप्रेस रो जोडा अछि टॉप मॉडल VXi प्लस, आज्ञा जो दरे आपण स्टीयरिंग कंट्रोल पाइबे, बाकी आपनकर कोन टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम पाइबे, बाकी बैक कैमरा पाइबे, सब भाई गाड़ी रे पूरा फुली लोडेड, जोडा पूरा टॉप एंड मॉडल। 2020 लास्ट रो फास्ट ओनर गाड़ी गोटिए मते फाइनल प्राइस देबे 4,20,000। ये भी मध्य 4,20,000 4,20,000 फाइनल कर दो, चार्ज कर दो कि चारे एते कम रे भाई टॉप मॉडल गाड़ी पुणी ऑफर जाक भी अछि। ठीक अछि, जदी आसुन देखियो अल्प बहुत जहा भी हेई पाइला तो अल्प किछि जहा भी हो आपन नेगोशिएबल कर दिया जिवो। जदी आपन उड़िया कार बाजार ना कहि के आसुचंदी सिया कार चॉइस को आपन को आउ किछि एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर भी मध्य आपन को मिलिबो। ठीक अछि, देन तापर आपण जदी नेक्स्ट गाड़ी को जिवा जोटा कि देखि पारथुबे कि सुजुकी रो इटिगा अछि व्हाइट कलर रो बहुत बढ़िया कंडीशन अछि भाई। एटा को ईयर रो अछि? एटा भाई 2022 रो गाड़ी रो स्टेपिन यूज होइनी। आज्ञा माने देखुन जा हमरे केते माने गाड़ी हो जार के अन्य स्टेपिन अछि। आज्ञा आज्ञा 22 रो गाड़ी बहुत कम माने रनिंग चॉइस नंबर आपण पाई जिवे 111। बाकी VXi स्मार्ट हाइब्रिड अछि। गाड़ी रे आफ्टर मार्केट आपण एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम सब पूरा फिटेड हेछि। बैक कैमरा हां बैक कैमरा 22 रो कस्टमर को आउ किछि लोड करिबा पे पड़िबोनी भाई। ऑलरेडी सीट कवर आटो आरंभ करी, बाकी एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम बैक कैमरा सब फिटेड। तापर भी गाड़ी देला बेलू जेमति कहितला तो आरंभ कर ओनरशिप, तापर टांकी फुल, तापर भी आउरी गिफ्ट सब तो करिक देबी। तापर भी आपन को पॉलिश वाश करिक देबी। तो सुनि पारथुवे शेखर भाई को मोर बहुत सारा आपन को गिफ्ट हैम्पर भी मिलिबो दशहरा पूजा पय। आपन वेट करिवेनी, जल्दी जल्दी विजिट करंतु सिया कार चॉइस को। तो एटा भाई प्राइस जदी कहबा, प्राइस भाई आपण भुवनेश्वर मार्केट रे देखो 21 रो गाड़ी केते डाकुछन, 22 रो गाड़ी केते के डाकुछन। केटा मो बागर गोटिए प्राइस आपण कर दी 22 रो गाड़ी फास्ट ओन अन्यू स्टेपिन सहित 9,60,000। एटा जदी हम भाई नुवा किनिबा केते टका? नुवा लक्ष्य नुवा नेले भाई एबे पड़ी जाउछ भाई 13 पाखा भाई। माने 2 वर्ष रो गाड़ी पुणी आपन को 4-5 लाख कम है कि 9 लाख टका रे पुणी एटार किछि नेगोशिएबल हे परियो? 9,60,000 भाई रखी फिक्स। जदी आसिले कोटे कोन देखिबा अल्प जदी हम चैनल ना कहि के आछनी किछि एक्स्ट्रा नेगोशिएबल कर दिया जिवो। देन तापर जदी हमें जीवा पुणी आ गुटे बुदे इटिका आसी सेटा भाई थिला 22 रो, एटा रहिला 21 रो। व्हाइट रे थिला, एटा सिल्वर रे थिला। ये बाकी फास्ट ओनर गाड़ी, ये भी बहुत कम रनिंग अछि सिल्वर कलर रे। एतरे भी सब आफ्टर मार्केट आपन को लागी जाईची। जा जा कस्टमर को माने बेसिक नीड दरकार, माने कोन एंड्रॉइड हे गेला, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, कैमरा सब लागी जाई। आर गुटे फाइनल प्राइस मते भाई दियंतु 9,40,000। 9,40,000। तो 9,40,000 रे आपन माने नै परिए नुवा कंडीशन लोटिगा। देन हम नेक्स्ट गाड़ी ऊपर जीवा जोटा कि हुंडई क्रिएटा अछि। हुंडई क्रिएटा भाई एटा को ईयर रो भाई? एटा भाई 2021 रो अछि, न्यू फेसलिफ्ट रो मॉडल रो अछि। गाड़ी जमा 33,000 रनिंग अछि। फास्ट ओनर गाड़ी डीजल रो अछि। आज्ञा माइलेज भाई बहुत बढ़िया रहइबो, 18-20 तो रहइबो माइलेज। आर गोटिए भाई फाइनल प्राइस करतबा हमें 9,90,000। 9,90,000 माने अंडर 10 लाख रे अपन 21 रो क्रेटा डीजल कोई न्यू फेसलिफ्ट रे अपन पाइ 33,000 गडिछ। बहुत ही बढ़िया। शेखर भाई को नंबर फ्लैश होउची, जल्दी जल्दी कांटेक्ट करंतु आ सिया कार चॉइस को विजिट करंतु। आ दशहरा पूजा भीतर किनिया पय चेष्टा करंतु कि आपण किछिटा डील क्रैक करि परिबे। तो नेक्स्ट गाड़ी को जदी हमें जीवा, नेक्स्ट गाड़ी टे हमर टाटा रो चेस्ट रहउची। ओ ईयर भाई एटा? एटा भाई 2018 लास्ट रो अछि। फास्ट ओनर गाड़ी, टाटा हमर सेकंड टॉप मॉडल। गाड़ी रे आपण चारटा जक पावर विंडो पाई जिवे, स्टीयरिंग कंट्रोल पाई जिवे, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम पाई जिवे। डीजल जेहेतु अछि भाई गाड़ी तो माने 20 प्लस माइलेज आछि। नुवा सीट कवर पाई जिवे, नुवा बैटरी पाई जिवे। आ बाकी जेमि वीडियो स्टार्टिंग रे कहितली टैंक फुल रो आराम सब माने ऑफर्स पाइबे आपण। गोटिए मते फाइनल प्राइस दियंतु 2018 लास्ट रो गाड़ी डीजल फास्ट ओनर 3,30,000। माने 2018 लास्ट माने 2019 रो गाड़ी। 19 रो गाड़ी 19 रो गाड़ी 3,30,000 रे आपन को मिली परिबो टाटा रो जेस्ट भलिया गाड़ी। नेक्स्ट गाड़ी ऊपर जदी जीवा जोटा कि स्कॉर्पियो रो जोटा टैक्सी नंबर रो अछि, जोटा बहुत व्यूअर मानेकर कमेंट थिला स्कॉर्पियो रो टैक्सी रे लगेया पय चाहउछन। तो आज अवेलेबल हे येची सिया कार चॉइस रे भाई। एटा को ईयर रो? एटा भाई 2017 रो अछि। आज्ञा कमर्शियल नंबर अछि। सबरो भलो होता गाटा मोर DI इंजन रो अछि, माने जोटा कि जीरो मेंटेनेंस। आज्ञा आज्ञा बाकी गाड़ी 9 सीटर अछि। बेटा बोलेरो 9 सीटर आसुनी, डिमांडिंग रहउची। ए गाड़ी रहउची। एटा फाइनल आपन आजिबो 7.5 7.5 लाख रे आपन नै जाई परिबे न्यू फेस लिफ्ट रो स्कॉर्पियो। तो आपन माने जल्दी जल्दी विजिट करंतु सिया कार चॉइस। नेक्स्ट गाड़ी को जदी जीवा जोटे कि आपन मानकर बहुत ही कमेंट थिला बोलेरो ऊपर महिंद्रा बोलेरो से पुनी टैक्सी नंबर रे अछि 9 सीटर भी मध्ये अछि भाई। एटा को ईयर रे अछि भाई? एटा भाई 2019 रो अछि। आज्ञा फास्ट ओनर रे गाटा अछि 9 सीटर तो भाई जानिथिबे आ बहुत डिमांड करू जे तो बंद हे गलानी। आज्ञा 2019 20 तो आर भाई गुटे फाइनल प्राइस रखितबा 8,50,000।
8 ଲକ୍ଷ 50 ଏଟା ଭାଇ କେତେ ମିନିମମ୍ ଡିପି ଦେଲେ ଏଟା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପି ଭାଇ ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡି ଅଛି ଡିପି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 2.5 ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା 2 ରୁ 2.5 ଲାଗିଯିବ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଇ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ 9 ସିଟର କାର ଯୋଉଟା କି ସିଆ କାର ଚଏସ୍ ରେ ଶେଖର ଭାଇ ଆଭେଲେବଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯଦି ଆମ କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ଲୋକେସନ କଣ ରହିବ? ଲୋକେସନ ହଉଛି ଆମର ଭାଇ କଟକପୁରୀ ବାଇପାସ ନିୟର ପାଣ୍ଡରା ଛକ। ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ଆମର ପୁରୀ ଆଡୁ କିମ୍ବା କେଶୁର ଆଡୁ ତ ପାଣ୍ଡରା ଛକ ଯିବେନି। ପାଣ୍ଡରା ଛକ ଥିବ 200-300 ମିଟର ବାଁ ପଟେ ପଡିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଚାହିଁବେ କଟକ ପଟୁ ଆସିବେ କି ହାଇଟେକ୍ ଆଜ୍ଞା ପଟୁ ଆସିବେ ପାଣ୍ଡରା ଛକ ପରେ ପରେ କେଶୁରା ଛକ ଯିବେନି। 300-400 ମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ କେଶୁରା ଆଡିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାକି ଡାହାଣ ପଟେ ପଡିଯିବ। କି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବହୁତ ଇଜି ଲୋକେସନ ଅଛି, ପୁରା ଦେନ୍ ଇଜି ଲୋକେସନ ନମ୍ବର ବି ଫ୍ଲାଶ ହଉଛି ଭାଇଙ୍କର। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକେସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଭାଇ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ରିଚ ଆଉଟ ନିଶ୍ଚିତ। କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଆ କାର ଚଏସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଭାଇ ଅଛି ଏଟା? ଏଇଟା ଭାଇ 2021 ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି 1.7 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡି ରହୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ବାକି ଏଟା ଆମର BS 6 ର ଅଛି, ଯୋଉଟା ୟୁରିଆ ବାଲା ନୁହଁ, ବିନା ୟୁରିଆ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି। ଆଜ୍ଞା ଗାଡିର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଫାଇନାଲ ପେ ରଖିଥିବା 6,90,000। 6,90,000 ନେଇପାରିବେ 21 ର ପିକଅପ୍ ଗାଡି। ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ, ପୁଣି ବହୁତ ବଡ ଡାଲା ଅଛି ପୁରା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଆ କାର ଚଏସ। ଶେଖର ଭାଇ ଆଭେଲେବଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫ୍ଲାଶ ହଉଛି, ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦଶହରା ପୂଜାର ଅଫର କୁ କ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ଆସିଗଲା ଭାଇ। ଏଟା 7 ସିଟର ନା 9 ସିଟର? 7 ସିଟର ର ଭାଇ 7 ZLX ସିଟର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଟପ ମଡେଲ। ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଟପ୍ ବୋଲେରୋ ମଡେଲ। ସେଗମେଣ୍ଟ ରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଅଛି ଭାଇ? ଏଟା 2019 ର ଅଛି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଟପ ମଡେଲ ରେ ଅଛି ଗାଡିଟା। ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ZLX ମଡେଲ ଟା। ଆର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 19 ର ZLX। 19 ର ମାନେ ଟପ୍ ମଡେଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟପ୍ ଟପ ମଡେଲ ତ କହିବାକୁ ଟପ୍ ଟପ ମଡେଲ ମଡେଲ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ ମାତ୍ର କରିଦିଆ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। ନେକ୍ସଟ ଗାଡିକୁ ଯଦି ଯିବା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦିଦା ଗାଡି ହୁଣ୍ଡାଇ ର ଭର୍ଣ୍ଣା। ବର୍ଣ୍ଣା ସିଏ ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ କଲର। ଯଦି ଆପଣ ବାହାଘରରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପର୍ସନାଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଇଛି ସିଆ କାର ଚଏସ ରେ। ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଅଛି? ଏଟା ଭାଇ 2019 ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି। ଆଜ୍ଞା SX ମଡେଲ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା 34,000 ଟଙ୍କା ରନିଂ ଅଛି। ଗାଡିରେ ଭାଇ ସନରୁଫ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ଫିଚର ସବୁ ପୁରା ଫୁଲି ଲୋଡେଡ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସନରୁଫ ପାଇବେନି। ଏଇଟା ତ ଖୋଜୁଥିଲେ ଲୋକ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋ ହୁଇଲ ହେଇଗଲା, ପୁଶ ବଟନ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାକ କ୍ୟାମେରା ହେଇଗଲା, ସବୁ ଫିଚର ଫୁଲି ଲୋଡେଡ। ଆଜ୍ଞା ଆର ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ ରଖିଦବା 19 ର ଭର୍ଣ୍ଣା SX ମଡେଲ। ଜମା ଭାଇ 35,000 ଜମା ରନିଂ ଅଛି। ମାତ୍ର 35,000। ମାତ୍ର 35,000। ନମ୍ବର ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଫାଇନାଲ କରିଦବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 19 ର ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆଭେଲେବଲ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଗାଡିକୁ ଯଦି ଯିବା, ପୁଣି ବୋଧେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଆସିଗଲା, ପୁଣି ସେଟା ବି ହ୍ୱାଇଟ କଲର। ତ ଆପଣ ମାନେ ସନରୁଫ ମଡେଲ। ପୁଣି ସନରୁଫ ବି ଅଛି। ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଭାଇ ଅଛି? ଏଇଟା ଭାଇ ଅଛି 2015 ଡିସେମ୍ବର, ମାନେ 2016 2015 ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 16 ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ଯାକ ଟାୟାର ଭାଇ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର। ସନରୁଫ ପୁରା ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ତ ଏଟା ଫାଇନାଲ ରଖିଦବା ଭାଇ 6,50,000। 6,50,000। 6,50,000। 16 ର ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ପେଟ୍ରୋଲ ସନରୁଫ ମଡେଲ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ବହୁତ ହି ବଢିଆ। 6,50,000 ନେଇପାରିବେ ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ର ହୁଣ୍ଡା ସିଟି, ପୁଣି ସନରୁଫ ସହିତ। ସେଟା ମାତ୍ର କେବଳ ହିଁ କେବଳ ସିଆ କାର ଚଏସ ରେ। ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯିବା ଯଦି ହୁଣ୍ଡାଇ i20 ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶେଖର ଭାଇ। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ର ଭାଇ? ଏଇଟା ଭାଇ 2017 ର ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି। ଆର ଭାଇ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରଖିଦବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ର i20। ବହୁତ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ହଁ ଦେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି ଟୋୟୋଟା ର ଟୋୟୋଟା ଇଟିଓସ୍। ଟୋୟୋଟା ଇଟିଓସ୍ ଲିଭା, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଭାଇ ଟୋୟୋଟା ର ମାନେ ଟୋୟୋଟା ଇଞ୍ଜିନ ଦମଦାର ଜାଣିଥିବେ, ଗାଡି ପୁରା। ଦମଦାର ଗାଡି ଭାଇ। ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ହାଚବ୍ୟାକ ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଡିଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 2014 ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଓନର ଗାଡି। ଚାରିଟା ଯାକ ଟାୟାର ଭାଇ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର। ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ନମ୍ବର ସହିତ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି। 65,000 ଜମା ରନିଂ। ନମ୍ବର ବି ତ ବହୁତ ମାନେ ପସନ୍ଦିଦାର ନମ୍ବର ଅଛି, ପସନ୍ଦ ନମ୍ବର। 222 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରେ ଅଛି, 14 ଆଜ୍ଞା। ର ଗାଡି, ପେଟ୍ରୋଲ। ଆର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ ରଖିଦବା 2,80,000। 2,80,000 ହଁ ଟୋୟୋଟା ଇଟିଓସ୍। ଟୋୟୋଟା ଇଟିଓସ୍, ପୁଣି 14 ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଏମିତିକା ଡିଲ୍ ଆଉ କୋଉଠି ବି ମିଳିବନି। ଆଉ ଟୋୟୋଟା ଇଟିଓସ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଗାଡିକୁ ଯଦି ଯିବା ଆମେ, ୱାଗନର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଏଟା ଅଛି? ଭାଇ 2017 ର ଅଛି, VXI, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଟପ ମଡେଲ। ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି।
আর ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଦେବା 3,30,000 3,30,000 17 ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଓନର 17 ର ଗାଡି ଦେନ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଦଶହରା ଅଫର ଅଫର ବି ସବୁ ପାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ ରହିଗଲା ଓନରସିପ ଆମ ସାଇଡ ରୁ ରହିଗଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମ ସାଇଡ ରୁ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖାଲି ଭାଇ। କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଲ ପକେଇବେ ତାପରେ ଚଲେଇବେ ତେଲ ତ ଆମେ ପକେଇକି ଦବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତେଲ ଫୁଲ ପୁଣି ମାନେ ଭାଇ ଲୋକ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କିଛି କରିବାର କରିବାର ନାହିଁ କେବଳ ବିନା ଟେନସନ କେବଳ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଗାଡିକୁ ଯଦି ପଳେଇବା ବାଲେନୋ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରେ କଲର ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଭାଇ ଅଛି 2018 ଅଛି ଭାଇ 18 ଲାଷ୍ଟ ର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଡିଜେଲ ର ଅଛି ଭାଇ ମାଇଲେଜ ଡିଜେଲ ତ ତ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ଡିଜେଲ ଭାଇ ବଲେନ ମାଇଲେଜ ତ ଭାଇ ଯାହେଲେ 22 ପ୍ଲସ 22 ପ୍ଲସ ହଁ ଆଲଫା ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଥିରେ ପୁଶ ବଟମ ଆଲୋ ୱିଲ ଟଚ ସ୍କ୍ରିନ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ DRL ସବୁ ଫିଚର୍ସ ପୁରା ଗାଡିରେ Load ଫୁଲି ହେଇକି ଲୋଡେଡ 42,000 ନା 44,000 ଜମା ରନିଂ ଅଛି ଷ୍ଟେପିନ ୟୁଜ ହେଇନି ଭାଇ ତ ଚାହିଁବେ ଖୋଲିକି ଦେଖି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ବି କହିବି ଭାଇ ଗାଡି ମୋ ଷ୍ଟେପିନ ଭାଇ ୟୁଜ ହେଇନି ଷ୍ଟୋନରେ ଗାଡି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଦବା 18 ଲାଷ୍ଟ ର ଆଲଫା ଡିଜେଲ ଟପ ମଡେଲ ଅନନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପିନ ସହିତ 5,90,000 5,90,000 18 ଲାଷ୍ଟ ର ଗାଡି 19 ର ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ ହଁ ତ 19 ର ବାଲେନୁ ପୁଣି ଡିଜେଲ ଯୋଉଟା କି ପୁଣି ଆପଣ ଟପ ମଡେଲ ଖୋଜୁଥିଲେ ପୁଣି ଟପ ମଡେଲ ମୋ ଷ୍ଟେପିନ ୟୁଜ ପୁଶ ହେଇନି ବଟନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋଡ ହେଇକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସରି ଲଗେଇବା ଲଗେଇବାର ନାହିଁ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଫୁଲି ଲୋଡେଡ ଲୋଡେଡ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଗାଡିକୁ ଯିବା ତ ଏଇଟା ଭାଇ ଲାଗୁଛି ପୁରା କ୍ରୋମ ରେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ତ ଭାଇ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଲୋଡେଡ ହେଇକି ପୁରା ରହିଛି ଏଇଟା ଭାଇ ଲୋଡେଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ଅଧା ହେଇଛି ଅଧା କରିକି ଦବା ଅଦା କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେବେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କ୍ରୁମ କାମ ବାକି ବି ଅଛି ସିଆ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଡ ଚଏସ ରୁ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ କରିକି କରିକି ଆପଣ ଦବା ମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ଦିଆଯିବ ତ ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ର ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛି ଭାଇ 2019 ର ଯୋଉଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଓଡିଶାରେ ଡିଜେଲ ଭିଡିଆଇ ଡିଜେଲ ନ୍ୟୁ ଫେସଲିଫ୍ଟ ର ଗାଡି ପାଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଡିଜେଲ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ମାଇଲେଜ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପାର ଫାଇନାଲ ପେ ରଖିଦବା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 19 ର ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଓନର 19 ର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ର ଡିଜାର ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ରେ ବି ଆପଣ ଯାହା ଯଦି ବି କରନ୍ତୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ହଁ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି ରେ ମାଇଲେଜ ବି ରେ ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବେ କେବେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ 22-24 ପ୍ଲସ ଦେଖେଇବ 22-24 ପ୍ଲସ ମାରୁତି ସୁଜି ଗାଡି ସେ ତ ମାଇଲେଜ ର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତା ସୁଇଫ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଅଛି ଏଇଟା ଭାଇ 2020 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମର ZX ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପୁରା ଟପ୍ ଫିଚର୍ସ ମଡେଲ ପୁରା ଟପ ମଡେଲ ମାନେ ଫିଚର୍ସ ପୁରା ଫୁଲି ଲୋଡେଡ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଖୋଜିବେ ଗାଡିରେ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ପୁଶ ବଟନ ପାଇବେ ଆଲୋ ୱିଲ ପାଇବେ କ୍ୟାମେରା ପାଇବେ ଯାହା ଖୋଜିବେ ପୁରା ଫୁଲି ବ୍ୟାକ୍ ଲୋଡେଡ ଅଛି କ୍ୟାମେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଭାଇ ଆଲୋ ୱିଲ ଫାଲୋ ୱିଲ ସବୁ ଅଛି 20 ର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋନର ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଦବା ଭାଇ 5,90,000 5,90,000 କୋଡିଏ ଲାଷ୍ଟ ର ଗାଡି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 21 ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 9,444 ଚଏସ୍ ପୁଣି ନମ୍ବର ଭିଆଇପି ନମ୍ବର ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଶୁରୁଆତ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଲା ଉପରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଛି ଅଲ୍ଟୋ 800 ଯୋଉଟା କି ସିଆ କାର୍ ଚଏସ ରୁ ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଟା 2018 ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ର ଗାଡିଟା ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ୱିଥ ସିଏନଜି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫିଟେଡ ସିଏନଜି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାଇଲେଜ ତ ଭାଇ ସିଏନଜି ରେ 28-30 ଏମିତି ସିଏନଜି ର ମାନେ 28-30 ମାଇଲେଜ ପୁରା ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଏଟା ଭାଇ ସିଏନଜି ଆଜ୍ଞା ଟା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଲା ଉପରେ ଲଗେଇ ଦି ପଇସା ଇନକମ କରି କିମ୍ବା ଅଫିସ ରେ ଚାହିଁଲେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଏଟା ଗାଡିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ଆଜ୍ଞା 18 ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ସିଟ୍ ଫିଟ୍ କଭର ସବୁ ପୁରା ଗାଡିରେ ନୂଆ ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ 3,25,000 3,25,000 ଆଜ୍ଞା 3,25,000 ରେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଡିଲ୍ କୁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦଶହରା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ମଧ୍ୟ ସିଆ କାର୍ ଚଏସ ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ଭାଇ କିଆ ରେ ଅଛି ପୁରା ଟପ ମଡେଲ ଟା ଡିଜେଲ ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଡିଟା ମୁଁ ନିଜେ ୟୁଜ କରୁଛି ମାଇଲେଜ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଟାଉନ ରେ ମୋର 18 ଭଳିଆ ଦେଖଉଛି 18 ଟାଉନ ରେ ଡିଜେଲ ତ ଗଲେ ହାଇୱେ ତ 22-23 ଆସୁଛି 22-23 ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଆସିବ ଆର ବି ଭାଇ ଷ୍ଟେପିନ ୟୁଜ ହେଇନି ଜମା 44,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ଅଛି ପୁରା ଟପ ମଡେଲ ଆପଣ ଏଲୋଏଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନରୁଫ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଗାଡିରେ ଲୋଡେଡ ଆଜ୍ଞା ଗାଡିର ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ବି ପାଇଯିବେ 8200 21 ର ଗାଡି ଅଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଗାଡିରେ ସେମିତି ଗାଡି ନେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ବି କାମ କରିବେନି ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ସର୍ଭିସିଂ କରିକି ଆସିଛି କିଆ ଶୋରୁମ ରେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆର ଗୋଟିଏ ଏବେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଦବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଆ ସୋନେଟ ର ଟପ୍ ମଡେଲ ଆପଣ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସନରୁଫ ସହିତ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଯୋଉଟା ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ର ଅଛି ଚାହୁଁଛୁ ଗାଡି ଲୋକ ନିଅ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଲୋମିଟର କଣ ନାଇଁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ସର୍ଭିସିଂ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ପସନ୍ଦିଦା ଗାଡି ଯୋଉଟା କି ହୁଣ୍ଡାଇ ର କ୍ରିଏଟା ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଅଛି ଭାଇ 2017 ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି 1.4 ଡିଜେଲ ର ଅଛି ମାଇଲେଜ ଭାଇ 18-20 ରୁ କମ ଆସିବନି ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି ଗାଡିର ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଗାଡିରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଡିଜେଲ ଗାଡି 17 ର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଏହାର ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଦବା 7,10,000 7,10,000 ଆପଣ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ କ୍ରିଏଟା ଭଳିଆ ଗାଡି ଯୋଉଟା କି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ର ବହୁତ ହି ଦମଦାର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଡି ଯୋଉଟା ଯିବା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କି ଭାଇ ଏଇଟା
7 सीटर गाड़ी बोधे 7 सीटर जाइलो अछि भाई 7 सीटर गाड़ी खोजुले आपण पाखरे अवेलेबल हो जाई सिया कार चॉइस रो जोटा कि जाइलो अछि बहुत ही खोजुले हम व्यूअर्स माने तो भाई एटा को ईयर रो अछि एटा भाई 2012 रो अछि आज्ञा गाड़ी ओडी रजिस्ट्रेशन अछि आज्ञा एसी म्यूजिक पावर सब भाई गाड़ी किछि नै टंका भी काम करिवार नै आज्ञा सीट फिट कवर सब भाई अपडेट टायर टू सब माने पूरा लो आज्ञा। बजट रे गाटा दवा आज्ञा 2.5 लाख टका रे ओडी रजिस्ट्रेशन फास्ट ओनर गाड़ी दे दवा 7 सीटर 2.5 लाख टंका रे उडी रजिस्ट्रेशन थिबा जाइलु महिंद्रा रे जाइलो भलिया गाड़ी जोटा कि बहुत ही पसंद करंदी व्यूअर माने आपण मन पाखरे अवेलेबल हो जाई सिया कार चॉइस रे नेक्स्ट गाड़ी को जदी जिबा महिंद्रा रे जोटा कि बुलेरो बहुत ही भलो लागुची को ईयर अछि 2017 रो अछि भाई आज्ञा। बाहर हम जोडा देखिले हेडा कमर्शियल नंबर थिला आज्ञा एटा बाकी प्राइवेट नंबर 2017 रो एसएलएक्स वेरिएंट रो अछि आज्ञा फास्ट ओनर गाड़ी प्राइवेट यूज गाड़ी बहुत बढ़िया दमदार अछि भाई माने अपन टायर तो आराम करी सब माने गाड़ी पूरा अपडेट किछि भी काम करिया पड़िबोनी आज्ञा फाइनल मते दियंतु भाई 17 एसएलएक्स फास्ट ओनर प्राइवेट यूज बहुत कम रनिंग 5,80,000 17 रो बुलेरो आपण 5,80,000 आपण नै जाई परिबे सिया कार चॉइस तो नेक्स्ट गाड़ी को जदी जिबा जोटा कि आप खुजुथले ऑल्टो शिक्षा पई चाहउचंती नुवा गाड़ी नवा पूर्व शिक्षा पई कुछ आज्ञा। कस्टमर चाहती तो आपण मन पाखरे अवेलेबल कर दिया जाई सिया कार चॉइस रो भाई एटा को ईयर रो रहबो 2012 रो अछि भाई आज्ञा एसी म्यूजिक सिस्टम सब गाड़ी रे आपण पाइबे आज्ञा ए फाइनल देबे 1,05,000 टका एटार किंतु फाइनेंस हे परिबो हां एटा कैश नवा पड़ियो एटा कैश रो नवा आज्ञा। 1,05,000 रे आज्ञा पुणी पुणी ऑफर पुणी 1,05,000 देले मु बोध ऑफर रे बोध मोर 7-8 खर्च होई जियो तो 1,05,000 ऑल्टो भलिया गाड़ी नौचंदी पुणी दशहरा रो ऑफर मध्ये अछि ऑफर भी पाइबे टोटली भी वेट करंतुनी जल्दी जल्दी विजिट करंतु सिया कार चॉइस आ एल टा क्रैक करंतु आ जदी भी हम चैनल ना कोइ के आछुन आपन एक्स्ट्रा डिस्काउंट मध्ये मिलियो तो गाड़ी तो पूरा एमिति भर्ती हेकी अछि कि हमें ता भितर को जाई परनंतु तथापि हमें एठी खाली पळै जी भाई से दीटा पळै जी से दिटा भी पळै पळै पुणी आउथरे बुलेरो जोटा कि टैक्सी नंबर रे ऑलरेडी अछि भाई तो भाई एटा को ईयर रो 2018 रो अछि भाई फास्ट जेडएलएक्स सेटा भी थिला जेडएलएक्स एटा भी थिला जेडएलएक्स गाड़ी देखि परते बहुत बढ़िया कंडीशन रो अछि टॉप मॉडल जोड़ा जेडएलएक्स रोजी बोलेरो सेगमेंट सब टॉप मॉडल आज्ञा आर भाई फाइनल प्राइस रखि दबा 2018 रो गाड़ी जेडएलएक्स फास्ट ओनर गाड़ी रखि दबा एटा को 5,90,000 2018 रो बुलेरो आपण 5,90,000 रे आपण सिया कार चॉइस रे आपण पाई परिबे ताहा भी दशहरा रो पुणी ऑफर ताहा भी मध्ये पाइबे तो जल्दी जल्दी कांटेक्ट करंतु स्क्रीन ले नंबर फ्लैश होउछ देन नेक्स्ट गाड़ी को जदी जिबा तो एक्सयूवी रो 500 खोजुतले जोटा कि सिया कार चॉइस रे आपण को अवेलेबल कर दिया छी भाई एटा को ईयर रो भाई एटा भाई 2018 रो अछि फास्ट ओनर गाड़ी जोटा एई वेरिएंट रो सब टॉप मॉडल W11 W11 जोटा कि ऊपर माने वेरिएंट ही नहीं एटा सब टॉप एंड वेरिएंट आज्ञा आपण इलेक्ट्रिक सीट थारू इलेक्ट्रिक पुश बैक रो एलो व्हील थारू आपण सनरूफ सब फीचर्स भाई पाइबे चारटा एयर बैग पूरा W11 जोटा पूरा टॉप वेरिएंट रो पाइबे आज्ञा गाड़ी देखि परते बहुत चिकन अछि गाड़ी टायर आज्ञा। फेर सब अपडेट अछि 2018 रो गाड़ी फास्ट ओनर W11 आज्ञा। भुवनेश्वर मार्केट रे जोडी बुझंत 10 लाख टका देबे आपण फास्ट ओनर गाड़ी 2018 W11 W11 बुलिया गाड़ी पुणी 2018 रे अछि 10 लाख टका रे अवेलेबल कर दी चंदी शेखर भाई सदा बेले भाई मु कहे माने आपण YouTube माध्यम कस्टमर हम शोरूम विजिट करिबारु सबुटे रेट टिके बुझी के माने आज्ञा ऑटोमेटिक जानि परिबे कोडी हमर के रेट केमती तो भाई जदी हमें कहबा कस्टमर चाहूचन माने पर्सनल से माने तांग मैकेनिक को से माने आनी कि निजे देखिया पे हेलो भाई अलाउ करिवे हां निश्चय कोन पे कर भाई हम गाड़ी सेन भलो अछि गाड़ी दिन हम एक्सीडेंट थिले कि कोन थिले हम भय करियो गाड़ी हम भलो अछि आपण मैकेनिक धरि के आसंदु किबा शोरूम पिला धरि के समथिंग हेलो ठीक अछि भाई शेखर भाई जोटा कि बहुत सारा परमिशन भी आपण मानक दोचन जदी आपण मानकर मन बुझे ना मैकेनिक नै के आसिया पे चाहउचन ताहा भी मध्ये सिया कार चॉइस रो आपण को अलाउ कर दिया जिवो तो नेक्स्ट गाड़ी को जोटी जिबा महिंद्रा रो जोटा कि बहुत पसंदीदा गाड़ी महिंद्रा टीयूवी P4 9 सीटर आज्ञा एटा को ईयर रो 2019 रो अछि भाई 9 सीटर फास्ट ओनर गाड़ी गाड़ी 9 सीटर तो एबे बंद हो जाई छि बोलेरो ए गाड़ी रो चाहिदा बढ़ी जाई छि 19 रो गाड़ी मतलब फाइनल दे दियो 7,50,000 जोटा कि किना बुलेरो नियर पूरा फेसलिफ्ट आज्ञा आज्ञा 750 रे आपण नै जाय परिए 19 रो 9 सीटर 19 रो 9 सीटर पुणी टीयूवी भलिया गाड़ी दमदार गाड़ी तो नेक्स्ट गाड़ी ऊपर पळेबा जोटा कि महिंद्रा स्कॉर्पियो पुणी टैक्सी नंबर रो अछि भाई एटा को ईयर रो अछि 2021 रो अछि भाई आज्ञा S5 मॉडल रो अछि जोटा कि 9 सीटर गाड़ी बहुत कम रनिंग अछि गाड़ी भाई माने जो भी कस्टमर आसीबे वन शॉट रे पूरा
पसंद हबो पसंद गाड़ी रे आफ्टर मार्केट आपन एंड्रॉइड बन सब फीचर्स पूरा फुली लोडेड ହେଇକି ରହିଛି हाँ ଆଜ୍ଞା गाड़ी 21 रो फास्ट ओनर फाइनल पे रखिबे 11,20,000 11,20,000 ରେ ଆପଣ ପାଇ ଯାଇ ପାରିବେ ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ର ମହିନ୍ଦ୍ରା ର ସ୍କର୍ପିଓ ଯୋଉଟା କି ଦମଦାର କଣ୍ଡିସନ ର ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଟୁ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଦମଦାର କଣ୍ଡିସନ ର ଅଛି ଗାଡି କୁ ଯଦି ଯିବା ଯୋଉଟା କି ଚାର୍ବୁଲେଟ ଅଛି ଚାର୍ବୁଲେଟ ର ସେଲ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସି ରେ ଓଲା ଉବେର ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ अवेलेबल कर दिया ଯାଇଛି ସିଆ କାର ଚଏସ ର ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ର ଅଛି 2016 देखि पारथिबे 2017 रो मात्र 12-15 दिन कम अछि ଆଜ୍ଞା 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 बुझिले 2016 डिसेंबर रो अछि आज्ञा। फास्ट ओनर गाड़ी डीजल रो अछि जोडा कि पूरा टॉप मॉडल एलटी मॉडल आज्ञा। गाड़ी रे आपनकर चारटा जको पाई जिवे पावर विंडो इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम सब गाड़ी रे फीचर्स पाई जिवे ଆଜ୍ଞା गाड़ी भाई 2017 माने 17 रो तो कहया आज्ञा। गलो 17 आज्ञा। रो डीजल माइलेज तबे 20 प्लस आसीबो फाइनल मत दे दियंतु 2,15,000 2,15,000 सेडान भଳିଆ ଗାଡି सेडान वाले गाड़ी पुन डीजल पुन फास्ट ओनर सेमिन मते सेकंड की थर्ड ओनर बहुत ही बढ़िया दाम रे माने शेखर भाई दउछ आपण विश्वास करि परिबेनी जो प्राइस रो मिलुची तो आपण दशहरा पूजा रे भी पुनी ऑफर मध्ये अछि तो आपण जल्दी जल्दी आसंतु डील को क्रैक करंतु तो नेक्स्ट को पळेया जोटा कि आपनकर बहुत ही पसंद थिला जोटे कमेंट रे कहउतले कि आपण रेनॉल्ट क्विड रो क्लाइंबर मॉडल नबा पय चाहू जोटा कि अवेलेबल है ये सिया कार चॉइस रो आपण को अवेलेबल कर दिया जायछि भाई एटा को ईयर रो अछि 2022 रो अछि गाड़ी भाई गाड़ी एबे जस्ट हम माने शोरूम को आसिला एबे दुआ दी पुलिस पुलिस किछि भी हेइनी आज्ञा 2022 रो क्विड क्लाइंबर अछि जोटा कि पूरा टॉप मॉडल गाड़ी रे आपनकर माने अलोइल पाई गले आपनकर इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन बैक कैमरा सब लोडेड भाई क्लाइंबर गाड़ी 22 रो आज्ञा फाइनल मते गोटे प्राइस दियन भाई 4,25,000 4,25,000 25 22 रो कोई क्विड क्लाइंबर क्विड क्लाइंबर बहुत ही दमदार प्राइस दउजन शेखर भाई सिया कार चॉइस रु आपण जल्दी जल्दी आसंद आ दशहरा पूजा रे ऑफर को लुटी की जान चैनल ना कहि जे पुनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मध्ये मिलिबो तो भाई बहुत ही बढ़िया लागला आपण सहित मिसी के हम चैनल रे समय देइथिबो आपण बहुत बहुत धन्यवाद भाई जय जगन्नाथ जय जय